بات ہوگی آج جتنے بھی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی، بات ہوگی آج سنتور ہوٹل کے جتنے بھی امپلائیز ہیں جو سڑکوں پہ ہیں ان کی، بات ہوگی آج کیجول لیبرز اور ڈیلی ویجرز کی، بات ہوگی آج فائنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹس کی، بات ہوگی آج NRHM کے امپلائیز کی، بات ہوگی آج مختلف ایسے شعبوں میں جو لوگ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں مگر ابھی بھی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہیں۔ آخر کیوں؟ اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں BJP کے اسپوکس پرسن الطاف ٹھاکر جی۔ سر آپ کا بہت خیر مقدم ہے۔ دی ٹائپ رائٹر میں جھنڈا آپ نے لہرایا، خوش آپ بہت لگ رہے ہیں۔ لال چوک میں 32 سال بعد جو ہے اس طریقے کا پروگرام کوئی منعقد کیا گیا جس میں ہندوستان کا جھنڈا پورے لال چوک میں دکھ رہا تھا۔ کیا جموں کشمیر کی عوام آپ کے اس جھنڈے لہرانے سے، آپ کے اس طریقے سے انیشیٹو لینے سے، ہر گھر ترنگا انیشیٹو لینے سے سکون پہنچتا ہے کیا کشمیر کی عوام کو؟ دیکھیے، کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں 90% سے زیادہ لوگ کشمیر کے نیسٹ لوگ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہندوستان کو چاہا، ہندوستان کے ترنگے کو پیار کیا۔ جہاں تک آپ نے لال چوک کی بات کی، آج پہلی بار نہیں، 2008 میں بھی ہم نے لال چوک میں جھنڈا لہرایا تھا اور 2011 میں بھی ہم نے لال چوک۔ تو آپ نے پھر کیوں کہا 32 سال بعد اتنے آنکڑے کیوں دکھائے؟ پہلی بار دیکھیے، 32 سال پہلے نریندر مودی جی جو آج دیش کے پردھان منتری ہیں وہ جھنڈا لہرانے کے لیے آئے تھے، لیکن اس وقت ہماری گورنمنٹ نہیں تھی اور اس وقت کی گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ نہیں کیا تھا اور ملیٹنسی اپنی پیک پہ تھی۔ اور اس وقت جب وہ جھنڈا لہرانے کے لیے وہاں اس دن گرینیڈ بھی چلے، اس دن راکٹ لانچر بھی چلے اور ماحول ڈفرینٹ تھا۔ لیکن آج کی ڈیٹ میں جو 32 سال کے بعد جو مودی جی کا سپنا تھا کہ ایک بڑی لوگوں کی تعداد وہاں ہو، وہ 32 سال کے بعد پورا ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ لال چوک ترنگے کے رنگ سے لہرا رہا تھا اور ترنگے کے رنگ سے وہ چھایا ہوا تھا، جتنے بھی لوگ تھے سب کے ہاتھ میں ترنگا تھا۔ یہ اپنے آپ میں اتہاسک ریلی تھی جو اتنی بڑی تعداد میں 32 سال کے بعد لال چوک میں اس طرح کا پروگرام ہونا۔ بالکل سر، ہم سمجھ گئے آپ کی بات، آپ درست فرما رہے ہیں۔ آپ کا ہمیشہ بیان جو ہوتا ہے باضابطہ طور ہم پڑھ کے لکھ کر آتے ہیں، مگر آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، مختصر سا بتائیے کہ جموں کشمیر کی عوام خوش ہے؟ جموں کشمیر کا عوام 5 اگست کے بعد آپ دیکھیے کتنا خوش ہے۔ اور 5 اگست آپ نے دیکھا جب 370 ختم ہوا اور 370 ختم ہونے سے پہلے یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کہتی وہ ہاتھ ہی جل جائیں گے، بارود کے ساتھ ہاتھ لگانا، لیکن سنگل ایک پروٹیسٹ نہیں ہوا ہے، سنگل ایک پتھر نہیں چلی، ایک بلٹ نہیں چلی، ایک پلٹ نہیں چلا۔ اس بات کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جموں کشمیر کا عوام خوش ہے، جموں کشمیر کا عوام ترنگے کو لے کر خوش ہے۔ اور آج جو آپ بات کہہ رہے ہیں جموں کشمیر کا عوام خوش ہے، جموں کشمیر کا عوام اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے شہری، ہم ہندوستان کے شہری۔ اور جہاں تک کشمیر کی بات کر رہی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں اگر ان سے زیادہ کہیں مسلمان خوش ہے وہ بھارت میں ہے، وہ جموں کشمیر میں ہے۔ اور درست ہے، آپ نے صحیح فرمایا۔ آپ سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کہتے ہیں جموں کشمیر کی عوام خوش ہے، 370 کے بعد یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ جموں کشمیر میں امن، سکون اور چین ہوگا، وہ کہیں ہے؟ بلواڑ پہ جا کے امن سکون دیکھیے نا، بلواڑ پہ نظر آتا ہے جو لوگ باہر سے جو روزمرہ کی کام تھک کے آتے ہیں، وہ تو جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں جہاں ان کو سکون ملتا ہے، جہاں امن ہو، جہاں شانتی ہو، جہاں بھائی چارہ ہو، وہ کشمیر میں آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے نا، آج کشمیر میں آپ امن کی بات کر رہی ہیں، آپ مجھے بتائیے کس گلی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتھر بازی ہو رہی ہے، کس گلی میں آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور ISIS کے جھنڈے رہتے؟ جموں کشمیر میں امن ہے، اسی لیے اتنی بڑی تعداد میں آج پہلی بار یہاں ٹورسٹ آئے ہیں اور وہ امن کی تلاش میں آئے، سکون کی تلاش میں آئے۔ جو سکون اور امن آج جموں کشمیر میں، خاص کر میں کشمیر کی بات کروں، کشمیر میں آج کشمیر میں دیکھیے کوئی ہڑتال نہیں ہو رہی ہے، آج کشمیر میں دیکھیے اس طریقے سے وہ گولیاں، وہ بم، وہ بارود نہیں ہو رہے۔ کشمیر امن کی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ 5 اگست کے بعد ہی جتنی بڑی چینج آئی ہے، آپ دیکھیں نا، لوگوں کی ذہنیت چینج ہو گئی، لوگوں کی سوچنے کا چینج ہو گئی۔ کل تک جس لال چوک کی آپ امن کی بات کریں، کل اس لال چوک میں ملیٹنٹوں کے جنازے پڑھائے جاتے تھے اور کل تک اس لال چوک میں حریت کا غلبہ تھا۔ آج دیکھیے وہاں نیشنلسٹ لوگ جاتے ہیں، نیشنل لوگ ترنگا لہراتے ہیں اور آج اس لال چوک میں لینڈ آرڈر کی بالادستی ہے، آج اس لال چوک میں دیش کے قانون کی بالادستی ہے۔ اور آج اس لال چوک میں دیکھیے کتنی شانتی کے ساتھ امن ہو رہی ہے۔ پہلے جہاں آپ دیکھتے تھے سال کے 12 مہینے میں 10 مہینے ہڑتالیں رہتی اور لال چوک کی دکان بند رہتے تھے، آج لال چوک کھلا رہتا ہے۔ مان لیجیے سر امن، چین اور سکون ہے، مان لیجیے کہ سر باضابطہ طور کشمیر میں امن ہے، تو امن کا یہ بھی کہا گیا تھا، امت شاہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کشمیر میں امن ہوگا، سکون ہوگا تو آپ کا حق واپس دیا جائے گا، اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ واپس دیا جائے گا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اگر امن دیکھیے، جو کمٹمنٹ آن دا فلور پارلیمنٹ کی جاتی ہے وہ دیش کے عوام کے ساتھ، جموں کشمیر کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ جو دیش کے گرہ منتری صاحب نے آن دا فلور پارلیمنٹ میں کہا کہ موزون وقت پہ آپ کو اسٹیٹ واپس دیا جائے گا۔ آپ یقین امن ہے تو پھر دینا چاہیے، آپ یقین رکھ لیجئے، آپ یقین رکھ لیجئے۔ اور اس بات کو ہم مانگ نہیں کر رہے ہیں، ہم یقین دلا رہے ہیں کہ موزون وقت پہ جموں کشمیر کو اسٹیٹ واپس دے دیا۔ PHD کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنا جو حق ہے وہ لے کر رہیں گے، اور باضابطہ طور PHD کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 370 جو ہماری ماؤں بہنوں کی عزت ہے وہ بھی لے کر رہیں گے۔ اس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیے PHD کہاں رہا؟
दो फैमिलीज का अलायंस रहा, एक मुफ्ती फैमिली का और एक अब्दुल्ला फैमिली का। और जहाँ तक आप पीएचडी की बात कर रहे हैं, पीएचडी कटते 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 टूटते टूटते अब दो फैमिलीज का, दो खानदानों का मिलाप है, जिसको ये लोग एएनसी मुजफ्फर शाह का ये भी फरमाना है कि आंतड़ियों से बाहर निकालेंगे। आप एक बात कह दिए, जहां माँ बहनों की इज्जत का आप सवाल करें, देखिए कल तक यही, जब यहाँ की आज जो वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज बन गए और आज यहाँ की बेटी अभी बाहर पढ़ने जाती है, कल यहाँ की बेटी जब बाहर शादी करती थी तो उसको इस जायदाद से बेदखल किया जाता था। आज के डेट पे देखिए, यहाँ की बेटी देश के किसी भी कोने में शादी कर रही, उसको यहाँ हक मिलता है। उसका मतलब है कि 370 उठने के बाद यहाँ की बेटी, यहाँ की माँ को सम्मान मिला। और जहाँ तक आप बात करें, देखिए 70 साल तक वेंटिलेटर पे था, और जब वेंटिलेटर पर रहते हुए, जिम्मेदार कौन है इस चीज का? 370 मुझे कंप्लीट, जब 70 साल तक वेंटिलेटर पर रहते हुए उसको बचा नहीं पाए, तो मुझे बताइए, जो मुर्दा जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है, जिस मुर्दे को कफना दफना गया है, अब मुर्दे जिंदा नहीं होते, वो कैसे धोखा दे रही है। देखिए ये लोगों को धोखा दे रही है। अब कोई रास्ता तो बताइए ना, लोगों को रास्ता बताइए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले या मुजफ्फर शाह कब 300 से प्लस एमपीज पैदा करेंगे और पार्लियामेंट में वो ऑर्डिनेंस? एएनसी मुजफ्फर शाह का फरमाना है कि 370 हम अंतड़ियों से बाहर निकालेंगे। देखिए उसकी बात का सीरियस नहीं लेती। 2 से जब 3 लोग हो जाएंगे, माँ बेटे की पार्टी है, जब तीसरा आदमी उनकी पार्टी में है, तब उस पर सोचेंगे, उनकी बात को सीरियस नहीं लेना। 370 मर्दा हो चुका है, 370 की बात ही छोड़ दीजिए, वो हिस्ट्री बन चुका है। 370 पे मुझे करता है बात करना ही फजूल है। 370 वापस नहीं है, जानती है, मुर्दे जिंदा नहीं होते। अब आपसे सवाल ये रहेगा कि आज की बात करें, अगर इस वक्त की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, आज भी संतूर होटल के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, हालांकि आप खुद भी उनके पास गए हैं, बाकी कोई रीजनल पार्टीज, उमर अब्दुल्ला की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट नहीं आए। फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की बात करें, नहीं आए। पीडीपी महबूबा मुफ्ती जी की अगर पीडीपी की बात करें, उनमें से कोई भी नहीं गया वहाँ। आप महज वहाँ गए, आपने उनकी हालत देखी। 18वां आज 19वां दिन है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या होगा उनका? जहाँ फाइनेंस असिस्टेंट की बात थी, आज भी एक डेलीगेशन मिला था, और मुझसे ही नहीं, हमारी पार्टी के जितने भी हायर अप्स है उनसे भी मिले थे। और हमने कल भी गवर्नर साहब से ये अपील की है, शुपियन में रह के भी हमने कल अपील यही की है कि अगर कहीं घोटाला हुआ है, अगर कहीं करप्शन हुआ है, तो वो एसएसबी के उन ऑफिशियलों पे बिजली गिरनी चाहिए जिन्होंने ये करप्शन किया, या कुछ बच्चे अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उनको कर। जहां तक आप होल लिस्ट की बात कर रहे हैं, इस लिस्ट को सकरब नहीं होना, क्योंकि इसमें वो बच्चे हैं जो गरीब घरानों से आए हुए हैं, जो दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया और आज जिस लेवल पे पहुंचे। हम आपकी वसादत से और फिर एक बार एलजी इंतजाम में से यही अपील करेंगे कि थोड़ा सा इस लिस्ट में आप देखिए, इंसाफ कर दीजिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, होटल्स के एम्प्लॉयज, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब की यही कमिटमेंट है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, उस पर आप चल रही है। आपने एसआई का लिस्ट जिसमें करप्शन हुआ था उसको आपने सिकरब किया, उस पर हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन जहां तक फाइनेंस असिस्टेंट का ताल्लुक है, उसमें बहुत गरीब बच्चे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको एक बार खुले दिल से देखना चाहिए, और उन्हीं लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने करप्शन की है। जहां तक आप संतूर की बात कर रहे हैं, डेलीवेजेस की बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने डेलीवेजेस को ऑनलाइन करके उनकी जो सैलरी है उसको भी एनहांस करा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी होगी जो डेलीवेजरों का मसला उम्र भर के लिए सेटल करेगी, और हम उनके साथ हैं। हमने बार-बार आसरा दे रहे हैं कैजुअल लेबर्स और डेलीवेजर्स। हमने बार-बार यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको ऑनलाइन करते, और ये डेलीवेजर खुद मानते हैं। और हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो डेलीवेजर्स को, चाहे जो उनका हक है, उनको इंसाफ है, वो दे देगी। लेकिन हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, हमने बिना पॉलिसी के लोगों को लगाया है। आज देखिए जम्मू कश्मीर ट्रांसपेरेंसी है, जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबल। अगर ट्रांसपेरेंसी है, स्कैम क्यों हो रहे हैं, घोटाला क्यों हो रहा है? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, क्यों उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है? कुछ पुराने लोग हैं, अभी भी बीजेपी उनको साफ नहीं कर पाई। कुछ पुराने लोग हैं, 70 साल के पुराने लोग हैं, उनको आदत पड़ी थी और थोड़ा टाइम लगता है उनको साफ करने। अभी भी 8-9 साल आपने देखी ना, 350 से ज्यादा जो ऑफिसरान हैं उनको मुअत्तल कर दिया, उनको घर भेज दिया गया। अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, जितने भी करप्ट ऑप्शंस होंगे उनको घर भेज दिया जाएगा, और चाहे वो किस लेवल का हो, किस रैंक का हो। लेकिन आज के दौर में करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी। मोदी जी की गवर्नमेंट में करप्शन नहीं होगा। हमने बार बार यही कहा है, हम करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां यहाँ का बच्चा जिसने मेहनत की है, जो बच्चा डिजर्व करता है, जिस बच्चे ने दिन रात एक की, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो बच्चा दिन रात करके मेहनत करके किसी पोस्ट पर होता है, वहाँ किसी का पैसा, किसी का असर रुक नहीं चलेगा। उस बच्चे को हक मिलना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है, प्रमुखता है। एक और सवाल आपसे रहेगा। आपकी जानिब से तो साफ तौर पर कहा है कि नए दिन आएंगे, और बीजेपी का ये भी दावा है कि आपकी बार 50 के पार। तो रीजनल पार्टीज़ का ये कहना है कि डीडीसी में तो हम बड़ी अक्सरियत से जीते, इस बार क्लीन स्वीप होगा बीजेपी का। देखिए मुझे लगता है आपके आंकड़े गलत है जी।
एक बार डीडीसी इलेक्शन में नजर दौड़ाइए, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के अगर कोई उभरी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, कहते हैं कमल का फूल फिर नहीं खिलेगा। देखिए कमल का फूल सबसे ज्यादा अगर कहीं खिलता है तो कश्मीर में ही खिलता है, आपके डल में खिलता है। रीजनल पार्टीज का कहना है। और वो वक्त आ रहा है कि यहाँ की घरों के अंदर, आंगनों के किचनों में भी कमल के फूल खिल रही। ये तो डर है उनके दिल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉपुलरिटी बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे लोग जुड़ रहे हैं। आप देखिए साउथ, नॉर्थ, सेंटर, दूर दराज इलाकों में आपने कल कैलर की भी रैली देखी होगी, आपने परसों लाल चौक की भी रैली, आपने कुपवारा की रैली होगी। ये एक डर इनको सता रहा है। देखिए डीडीसी इलेक्शन में सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, 2014 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट शेयर हमारा था। और सबसे बड़ी बात है जो एक चेंज हुई है, अब लोग वो सब्ज वाली सियासत खारिज कर चुके हैं, वो लाल वाली सियासत खारिज कर चुके हैं। उनको पता है 70 साल तक उन्होंने कुछ दिया। आज का बच्चा अगर चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो सब्ज और लाल से आपको क्यों गुस्सा है? देखिए 70 साल तक लोगों को उन्होंने धोखा दिया। यहाँ तो सब्ज और लाल वाली ने 70 साल तक यहाँ के लोगों को लूटा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को लूटा। आपके सामने तो किरकर घोटाला पड़ा है लाल वालों का, और आपने ये सब्ज वाले तो 1.5 लाख का बेडशीट वो इस्तेमाल करते हैं, तब भी शायद उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो परेशान लोग हैं। इसलिए सब्ज और लाल की सियासत खत्म हो गई है। अब रंगों पे सियासत नहीं होगी, सियासत होगी डेवलपमेंट पे होगी, सियासत होगी रोजगार पे होगी, सियासत होगी बेटर रोड कनेक्टिविटी पे होगी, सियासत होगी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज पर। लोगों ने अब लाल और इस हरे को दिमाग से निकाल के अब उनके बड़े इश्यूज है जो इशू वो 70 साल तक एड्रेस नहीं कर पाए। बिल्कुल। अल्ताफ ठाकुर जी का ये कहना है। बस एक आखिरी सवाल और मुख्तसर सा जवाब आपसे लेंगे। जब लाल चौक में रैली हुई थी तो बाइकर जो है बाहर से मंगवाए थे, कश्मीर का युवा कोई खास बाइकर्स में दिखा नहीं। देखिए ये नेशनल लेवल की रैली थी, भारतीय मतलब इसमें कोई कश्मीर का युवा एग्जिस्ट नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी है, मतलब उसमें कश्मीर का युवा एग्जिस्ट नहीं कंप्लीट। भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी। इसलिए हम रीजनल लेवल पे नहीं सोचते, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है जो कश्मीर की पार्टी है, पीडीपी की पार्टी है। हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश की पार्टी है और पूरे देश में हमारा कार्डर है। पूरे देश के से जो बाइकर्स आए थे वो एक हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स थे यूथ विंग के और उनके जनरल सेक्रेटरी, और 120 बाइकर जो बाहर से आए थे और 180 बाइकर जो लाल चौक से कश्मीरी यूथ निकले जो कारगिल के वार मेमोरियल पर गए और जहां उन्होंने श्रद्धांजलि उनको दे दी। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जी। मजीद इनसे बात हुई और जानने की हमने कोशिश की कि किस तरीके का माहौल इस वक्त जो है कश्मीर घाटी में बना हुआ है। इनका ये भी कहना है कि अब की बार जो है 50 के पार होगा, और ये भी कहना है इनका कि कमल का फूल जो एक बार फिर से जो है कश्मीर में खिलता है। और रीजनल पार्टीज़ के लिए इन्होंने मुख्तसर सा कहा। और बाकी अगर बात करें तो जितने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हैं या फिर कैजुअल लेबर्स हैं उनके बारे में बातचीत हुई। आप देखते रहिए टाइप राइटर जावेद खान।